身体健康，一切都顺利ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan dalam semua urusan. 大家都在家复习了吗？可能大家都觉得老师一开始就问我们的在家复习了吗gitu ya. Jadi di awal pemulaan langsung ditanya ya, sudah review di rumah belum ya kosakatanya ya. 好，那我们看一下我们今天的教材呀，kita sambil lihat bahan kita hari ini。我就会直接让大家来就是练习绘画，好吗？Jadi kita akan langsung ke latihan ngomong. Jadi bagi teman-teman yang pengen latihan, pengen eh praktis gitu ya, untuk berbicara bahasa Mandarin boleh tunjuk tangan ya. 所以如果同学们想要练习的话，可以直接举手，bisa langsung tunjuk tangan ya. Oke. Ini ada beberapa teman-teman kita yang chat ya dan merespon saya. Tadi saya tanya "大家好吗" ya. Terus ada yang jawab dari Niken, 我很好老师. Oke, 我很好 dari Kezia ya. Oke, baik. Terus ada tadi 很好 siapa ya? Satu lagi Patrick ya. Oke, baik. Ya, jawabannya udah benar ya. Jadi kalau 大家好 kita jawab 大家好 jawabnya sama 老师好. Tapi kalau 大家好吗 ya teman-teman boleh jawab 老师我很好, 老师不错 ya, lumayan. Ini ada Ingta, tadi dia sapa dulu ya. 老师您好 ya, 你好 ya. Ini Hanzi-nya juga sudah benar, Hanzi 也答对了。再来是 oke ya. Mama Huhu kata Kisuri ya, biasa-biasa aja. Terus ada Darmawan, 我非常好. Oke ya, sip. 好，谢谢大家的反应 ya, terima kasih buat responnya. 那我们直接来做一下练习。我看一下谁举手了 ya, kita lihat nih siapa yang sudah tunjuk tangan ya. Anne, oke, Anne 和英达 Anne. Oke, saya kasih kesempatan ke Anne dulu ya. Oke, Anne, 这有练习，你可以直接翻译成中文吗？ Jadi di sini ada latihan, teman-teman langsung translate ke bahasa Mandarin ya. Oke, Anne 在了吗？你好。你好，老师。好，来你看一下第一题，soal pertama langsung di translate。他是哪里人？他是哪里人？很好，他是哪里人？很好，谢谢你，安娜，再谢谢见。老师。呀，oke ya, lanjut yang kedua, 我们再继续. Kalau teman-teman mau tulisannya, mungkin tulisannya saya nggak tulis ya, biar cepet. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat nih, oke, spellingnya 他是哪里人 itu ya, atau sama huruf Mandarinnya, nanti saya akan minta tolong Pancang. Kita pernah upload di konten IG ya, nanti di-share ke grup ya. Jadi biar cepat karena apa namanya, teman-teman bisa lihat tulisannya di situ ya. Oke. 他是哪里人？再来是第二，看一下啊，第二 ada Agus，你好，OK，好，你好 Agus，来，你回答一下，回答 menjawab ya，你回答一下第二题yang kedua，dia orang mana bahasa Mandarinnya？Taman Mereka, Naliren. sorry ya, mereka, maaf, saya yang salah, 我错了。Nomor dua ya, mereka orang mana? Oke, silakan Agus，请。Taman Naliren. OK，boleh ikutin saya. 他们是哪里人？Taman Se Naliren. 对，很好。他们是哪里人？bacanya ada angin ya. Boleh Agus 再来一次吗？Sekali lagi Tam boleh. Taman Se Naliren. 很好，不错呀，lumayan，加油，Agus，再见。OK，再来是我们看一下第三题，第二题已经回答了啊。第二题就是他们是哪里人？再来是 Geisha，你好。你好，老师。哎，来，我们回答一下第三题。Kita jawab dulu yang ketiga. Dia adalah orang Surabaya. 他是四川人。对，很好，他是泗水人，泗水人，很好，谢谢 Keisha，你的发音不错呀，pronunciation-nya bagus juga。再见。
再来是 William，OK，William 你好，老师好，嗯，来回答一下第四，mereka adalah orang Bandung，他们是嗯嗯他们是，OK，他们是 OK orang Bandung，oh Bandungnya kalau misal bingung pakai bahasa Indonesia masih oke, coba mereka ada orang Bandung，他们是玩龙人，啊，他们是万隆人呀，很好，William. Kalau misalnya Bandungnya lupa, misalnya nih benar-benar lagi conversation sama orang China, ya sudah nggak apa-apa, Bandung Ren. Yang penting mereka paham, oh Bandung ini kayak nama tempat karena dari struktur kalimat ya, 所以没关系. Oke, 谢谢 William，你的发音不错呀，lumayan juga pronunciation-nya，再见。再来是第五啊，第四已经回答了，他们是万隆人。英达，OK，我已经开了你的那个麦克你好，风。老师，哎呀，你下午好。好啊，下午好，来回答一下第五，Kalian tinggal di mana？你们住在哪儿？很好，你们住在哪儿？发音也很好啊，谢谢英达，再好，谢谢见，老师。不客气。再来是利安呀，利安你好，嗯，可以吗？我已经打开了那个麦克风，mikrofonnya sudah saya buka mic-nya。连，OK，你好啊，你好，声音可以放大一点啊。我们看一下，就是第六，Kami tinggal di Jakarta Barat。silakan Lian，请。Kami tinggal di Jakarta Barat。OK，boleh。我们住在雅加达西部，atau 西区，区 itu area，部 itu part bagian，boleh masih boleh。西部、西区呀，banyak kan juga orang bilang 西区，可以再来一次吗？我们住在雅加达西区，很好，谢谢李安，呃，不客气，再见，很好啊。再来是辛迪张辛迪，好啊，你好。老师好，哎，你好，来，我们回答一下第七，布里因第的就不七个，用翻译啊，直接说布好的，里因的呀。OK，第来开始。七是我们住在布林的用中文怎么说呢？就是布里因的就好了，好的，好吗？嗯我们嗯，住在布林的，好，我们住在布里因的，很好。那你住哪儿，Cindy？我住在泗水。哦，你住在泗水，很好，你的发音很好，谢谢 老师，你 Cindy。是在雅加达吗？还是在泗对，水？哦，我是在雅加达，在北 哦，SD。如果你来雅加达的话，可以来拜访我。OK？好的，Ya, oke ya teman-teman ya. Sisi Cindy, 再见. Ya, jadi Cindy-nya ada di Surabaya. Dia tanya, saya di Surabaya apa Jakarta? Saya bilang, saya Jakarta di BSD. Terus saya bilang, kalau nanti dia apa ke Jakarta, boleh 拜访 itu artinya ngunjungin saya ya. Oke. Oke, 再来是sambil bercanda ya, biar nggak tegang-tegang banget ya teman-teman ya. 老师 pertama buka sudah tanya, sudah review kosakata belum? Terus tiba-tiba udah langsung suruh translate ya. 因为我们只有1个小时的时间，时间很宝贵ya, jadi cuma 1 jam kita biar lebih efektif ya. Oke, ada pertanyaan dari Dwi. Si雅加达, si 雅加达是还可以了，但是一般的话，大部分 ya sebagian besar memang ngomongnya雅加达西区itu akan lebih jelas gitu ya Dwi ya. Itu yang saya bisa bantu jawab ya. Kalau teman-teman yang chat di kolom chat tapi bukan pertanyaan, saya apa namanya fokusnya ke Zoom ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Supaya kita nggak lama dijawab apa komen ya. Tapi kalau pertanyaan saya akan bantu respon ya karena berhubungan dengan pembahasan. Tapi kalau teman-teman yang nulisin jawaban
Saya mohon maaf nggak ngecek satu-satu, tapi teman-teman kalau mau cocokin nanti lihatnya di pas kita Zoom, teman-teman yang unmute menjawab gitu ya, boleh ya? OK，再来我们再继续，第7，然后第八，Mifta，等一下，OK，你好，你好， Mifta，你翻译一下第8 nomor 8ya di translate，请silakan。你姐姐的名字是什么？ Oke, secara kita bilang apa istilahnya mama huhu hai kei gitu ya. Artinya cinta itu masih oke, tapi kalau secara grammar mesti secara grammarnya adalah 你姐姐你叫姐姐什么叫什么？名字? Ya, 叫. Jadi dari 叫，你叫什么名字 tinggal diganti 你姐姐 gitu ya. Boleh sekali lagi, 嗯， Miftah? 你姐姐叫什么？名字叫什么名字呀？叫什么还可以呀？Kalau lengkapnya 叫什么名字？Miftah 要再来一次吗？Mau sekali lagi boleh？你姐姐叫什么名字？耶，很好，谢谢 Miftah。Udah bagus Miftah ya，加油！您在哪儿？Miftah 在哪儿？我在Serang Banten。哦，在板凳呀。OK，好对，的，谢谢你，认识你很高兴。再来，kita lanjut ya。谢谢 Miftah，再见。Miftah sudah。小刘吗？OK，你好，哎，你好你好，老师好。你姓刘对吗？对对，刘德华的刘，刘 uh, Andy Lau punya呀，marga benar? 对对 Oh 对 ya，刘德华的对对，刘嘛呀，OK，所以对啊，姓刘，小刘。那小刘，我们好，来翻译一下第9ya di translate nomor 9。第九，嗯，你姐姐nama kakak kakak perempuanku。perempuannya? 嗯，我姐姐叫辛达。很好，谢谢小刘。我姐姐叫哦，辛大，可以再来一次吗？我姐姐叫辛达。呀，很好，谢谢小刘，再见。谢谢谢谢谢谢。不客气。OK，再来是拉拉娜娜，你好，你好，你好拉拉，嗯、我第10 nomor 10，翻译一下啊。是他弟弟叫什么名字？很好，他弟弟. Jadi kalau dia kayak弟弟, papa, mama gitu ya, yang ngulang, yang keduanya itu nada 5, nada ringan. Jadi bacanya 他弟弟叫什么名字？可以再来一次吗？拉拉。呀，嗯。他弟弟叫什么名字？很好，他弟弟叫什么名字？哇，发音很不错呀，pronunciation juga 谢 sudah 谢，bagus。谢谢。不客气，再见啦啦，再见。再来是 Dwi，OK，Dwi yang tadi bertanya ya，Dwi 你好，你好，老师，哎，你好，来翻译一下11，nama adik laki-lakinya Tono，我的弟弟叫多诺。不是，adik laki-lakinya，哦，他他，的弟弟叫多诺。对，他的弟弟叫 Tono。你有弟弟吗，Dwi？有，有，那你弟弟叫什么名字叫 Julius。？Julius，好，谢谢Dwi，不错，lumayan 谢 ya，老 sudah 师。bagus ya，再见。Iya, tadi saya tanya ya sekalian karena bahas adik laki-laki, saya tanya Dwi, ada adik laki-laki? Katanya ada. Terus saya tanya namanya siapa? Katanya namanya Julius ya. Oke，再来是小红，下面是小红，你好。你好，老师。OK，那请你帮忙翻译一下12 12 ya，1 2 3，等一下，老 silakan 师。translate ya yang nomor 12。第一个我介绍一些，Pertama sekali ya, benar kalau misalnya teman-teman lagi harus buka pidato, teman-teman biasanya bilang oh pertama sekali gitu ya. Nah kosakata yang dipakai adalah kalau pertama sekali, 等一下
Bentar ya, ini mungkin kosakata yang kita belum pelajari di ini gitu ya. Shou Xian gitu ya. Xian saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan diri ketemu nggak kosakatanya? Harusnya ada di judul kita ada belum lah. di sini. 首先我来呀 我 let 我 me 来 gitu 介 ya. 绍，我来自我来我介绍。哦，我来我介绍 对，很好. Jadi, 首先ya tadi, terus 我来 首 artinya biarkan saya gitu ya kalau bahasa Indonesianya, terus baru 自我介绍。首先我来自我介绍 gitu ya. Boleh sekali lagi, 小红。首先首先我来首先我自来是，我等一下，老师我自我忘了。哦，没关系，没关系，nggak apa-apa ya. Boleh lihat. 首先我来首先我来介我介，自我首先自啊我介绍，oke. 首先 jadi tadi ya. 首先我来哦，首 atau 先 with me. 我来嗯，我介绍，自我介绍. Ini bacanya 自我介绍。自我介绍， Oke, boleh sekali lagi kalimat ini. 首先我来自我介绍。首先我来自我介绍，很好，谢谢小红，谢谢你，谢再见，谢老师，不客谢谢老师。气。Oke ya, ini kalimat ada kombinasi dari beberapa kosakata ya. Jadi sama tadi mungkin teman-teman baru masuk, nanti ini kunci jawabannya akan di-share sama Panca. Kita ada post di IG ya, di IG-nya New Normal juga. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi berbicara di forum umum di rapat gitu ya，在开会，然后可能你的老板让你自我介绍，那同学们可以用一下这个句子。Teman-teman bisa pakai kalimat ini ketika diminta memperkenalkan diri, mungkin lagi meeting, terus meetingnya sama orang China misalnya contoh ya. Jadi 大家可以说哦，首先我来自我介绍一下，我叫，比如说我叫英达gitu ya, saya bernama Inta gitu ya. 请大家多多指教，请大家多多指教itu artinya mohon berikan petunjuk ya. Mungkin bahasa Indonesia nggak ngomong gitu, tapi bahasa Mandarin tuh dia secara budaya ngomongnya gitu. Artinya tolong kasih petunjuk ya, karena saya misalnya baru atau mohon masukannya gitu. Itu kira-kira ya. Nanti kita ada kok di bahan modul berikutnya ya. Kita akan bahas kalau meeting tuh ngomongnya apa gitu. Oke, 再来是第13呀。刚才到了 Revata，OK，Revata，你好，老师好，哎，你好，来翻译一下13。对不起，bos ini bahasa Mandarinnya laupan bukan? Oke, bos itu adalah 老板， Oh, laupan, 对，老板。laupan. OK，你的老板叫什么名字？Ya, 你的老板叫什么名字？Boleh sekali lagi？你的老板叫什么名字？很好呀，ini kopasnya nadanya udah bagus ya. 谢谢 Revata，很好，再见，谢谢你。Oke ya, Revata sudah bagus. Siapa nama bosmu? 你的老板叫什么名字? Kalau misalnya 老师, laupannya saya mau lebih sopan, masih ingat gak? Saya mau tanya. Misalnya kan 叫什么名字 itu kan secara general. Tapi kalau misalnya, aduh ini kliennya juga, maksudnya konteksnya formal gitu ya. Nah, saya mau tanya Kevin. Kevin, 你好。哦，好，老师， Ya, 你好, Kevin. Kalau di konteks yang formal, terus kita mau nanya siapa nama bosmu, terus dia orang China, cara ngomongnya gimana nih? 嗯， Oke, 你老， ya, 你的你老老，板, oke, sama bosmu berarti 你的老板, 你老板 boleh, terus pakai yang mana? Ayo teman-teman, boleh dibantu Kevinnya juga ya, pakai ketik, pakai ini, Vin. 你的你的老板贵姓？贵 Ya, 姓？ Kuising itu nanyain marga untuk yang formal, yang lebih hormat gitu ya. Boleh sekali lagi, 你的老板 Kevin? 贵姓？
Ya, 你的老板贵姓？你的老板怎么称呼? Jadi subjeknya teman-teman ganti gitu ya, terus disambung dengan belakang. Oke? Jadi paham ya cara penggunaan ya. Oke, 谢谢 Kevin. 谢谢 Boleh 老 sekali lagi 师。nggak? 你的老板怎么称呼? Oh udah di mute ya. Oke, 没关系. Kalau gitu nggak apa-apa ya. 再来 kita lanjut berikutnya Kisuri. Oke, teman-teman kalau tunjuk tangan, begitu saya unmute, jangan turun tangan ya. Dia langsung turun ke bawah urutannya. Jadi saya nggak ketemu nama teman-teman. Ya, oke ya. Kisuri ni hao. 您好，老师。Oh, Nin hao. Oke. Tadi mungkin boleh bantu review sebentar. Jadi kalau misalnya kita nanya bosmu namanya siapa, tapi konteksnya formal, gimana cara ngomongnya? 你的老板 Mm-mm. apa tadi ya, langsung aduh lupa. Ada di layar, boleh dilihat. Ini Laupan, Gui, Gui Xing, boleh. Atau 你的老哦，板，你的老板会姓什么？ enggak, 哎， kalau sudah Gui Xing tidak pakai 什么 ya. Jadi 你老板 Gui Xing, dia langsung tanda tanya. Kalau enggak, 哦 你老板怎么称呼? Gitu. Boleh sekali lagi bantu saya? ，OK，你老板您怎么称呼？ Eh, Nin udah dihilangkan karena sudah diganti ni the laupan. Jadi subjeknya 对 sudah 的，diganti bosmu gitu ya. Boleh sekali lagi? 对不起，老师。没关系，呃，nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay ya, 没关系。你老板贵姓？你老板贵姓？很好。Satu lagi boleh? 你啊，老板，你老板怎么称呼？耶，很好。你老板怎么称呼呀对不？Oke. 起，老师。没关系, 没关系. Jadi Kisuri udah bantu kita ya, tunjukin juga cara untuk mengganti-ganti. Jadi teman-teman, kunci untuk bisa ngomong sebenarnya bukan berapa lama kita belajar, 不是. Tapi bagaimana dari kalimat kayak gini teman-teman bisa ganti. Jadi kebayang nggak kalau teman-teman bisa belajarnya begitu hidup, teman-teman bisa punya banyak sekali kalimat. Jadi cuma tahu pola, habis itu ganti dengan subjek. Itu maksudnya ya. Jadi sambil saya tunjukin tekniknya. Ya, tadi dibantu sama Kisuri. Sisi nih, Kisuri ya. Jadi kalau misalnya salah pun jangan minta maaf ya, nggak apa-apa. Kita anggap kita semua latihan ya. Justru memang mau teman-teman latihan dan tahu cara pakainya. Mungkin sederhana, orang mikir, Nin Kue Xing, ya saya sudah hafal. Nah, maksud saya mau teman-teman bisa pakai gitu loh ya. Ha-ha. Jadi mau kalimatnya subjeknya diganti bagaimanapun teman-teman bisa pakai itu sehingga kalimat teman-teman akan kaya. Nah, kalau kaya berarti melimpah nanti bisa ngomong. Tujuannya itu ya. Oke. 再来，等一下，saya baru balik ke chat. Kalau ada pertanyaan, ternyata ada pertanyaan ya. Tadi sampai mana? Kalau pertanyaan yang di sini saya akan jawab ya. Kalau misalnya yang di luar sini mungkin kita hold dulu ya. Oke. Yang technical teman-teman lagi conversation silakan ya. Saya mungkin jawabnya yang di sini. Lebih formal pakai kue kah? Betul. Untuk konteks formal, untuk konteks orang yang lebih senior ya, kita tanyanya Nin Gui Xing ya. Ini minggu lalu. Terus 你的老板怎么称呼? Oh, ini Reva mentranslate ya. Oke. Saya pikir ada pertanyaan. Iya benar ya, 怎么称呼?再来是 kue. Kue kali ya Bella ya. Kue itu pakai G. Kue kalau dipisah artinya berharga atau terhormat ya. Oke, nanti yang tanya kosakata mungkin saya tidak begitu respon lagi ya teman-teman karena teman-teman perlu nonton rekaman kosakatanya ya. Oke ya. 再来是 bos Laupan itu bos, tapi kalau Laupan Niang itu yang cewek, betul. Oke, baik. Kue Xing, baik. Oke, kalau gitu berarti kalau tidak ada pertanyaan yang di sini, saya lanjut dulu ya. Teman-teman yang mau chat di kolom chat dan membahas itu silakan ya. Oke, 再来是 tadi Kisuri di bawahnya adalah Jin An. Jin An, 我看一下啊，金安，你好。你好，老师。金安你好，来，我们翻嗯译一下
14, kita translate yang 14 ya, 13 tadi udah. Lai, 哦，请 silakan. 你爸爸什么名字？叫什么 Oh, 名字？ Oke, nih Papa叫什么名字itu kan general. Tapi kalau kita mau nanya papamu namanya siapa, sebenarnya secara konteks budaya dan hormat tuh harusnya pakai yang tadi sebenarnya. Nah, 贵 silakan. 姓？ Iya, 你爸 betul. 爸什么 Hao. 贵姓？ Nih papa jangan什么 lagi, langsung 贵姓. 贵姓 itu adalah kata tanya. Nih papa 贵姓. Boleh sekali lagi? 你爸爸贵姓？对，你爸爸贵姓。谢谢金安，很好。好，再见. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, 再来 tadi sampai Cinan. Jadi teman-teman sekali lagi saya reviewin. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat konteksnya bos, oke, itu formal, terus lebih senior udah pasti mungkin sama papa itu kita berarti pakai kuising. Nah, cuman tadi saya juga apa namanya kasih tahu, oh ini subjek kalau udah diganti jangan diulang lagi kayak gitu ya. Itu artinya kita belajar dan hidup. Hidup itu artinya bisa ganti-ganti dan kita tahu gitu. Nah, karena kita menguasai ya. Kira-kira nanti kalau teman-teman latihan di rumah caranya seperti itu ya, cara belajarnya. Oke, 再来是 temanmu orang mana? Oke, Alda. Oke, 你好。你好，老师。你好。来，temanmu orang mana? Silakan, 请。你的朋友是哪里人？你的朋友是哪里人？很好。Boleh sekali lagi, Alda? Oh, udah di mute. 你的朋友是哪里人？再来一次好吗？Sekali lagi. 你的朋友是哪里人？很好，谢谢 Alda，再见。谢谢老师。不客气。再来是乌兰，OK，乌兰你好。你好，老师。OK，16，你好。来，我们翻译一下16。temanku orang Palembang。我朋友是巴勒邦人。Oke，我朋友是 Palembang 人。Palembang bahasa Mandarinnya ada yang tahu di sini? Ya, Sisi Wulan sudah bagus ya. 再见 谢 sudah 谢老 bagus ya. 师。Kita coba tanya teman-teman yang di sini, Palembang apa? Ada yang ingat atau ada orang Palembang di sini? Palembang itu adalah Cukang. Iya, benar ya. Ada Cynthia, ada Anne ya. Ada orang Palembang? Yo Cukang Rema, Cukang ya. Teman-teman boleh lihat nama kotanya di lampiran belakang ya. Kemarin saya sudah kasih tahu. Wah, banyak yang tahu ya. Oke, Cukang Ren. Jadi boleh juga langsung ditranslate. Tapi tadi Wulan sudah oke. Kalau misalnya saya lupa nama kota dan bahasa Mandarin ya udah 我的朋友是巴联邦人, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jangan jadi batu sandungan. Aduh, Palembang apa ya? Jadi saya nggak berani ngomong gitu ya. Jangan ya, Palembang Ren. Tapi kalau bisa ya oke, langsung dilengkapi. Cukang Ren gitu ya. Oke, 等一下. Tadi apakah ada pertanyaan yang saya kelewat di bagian sini? Oke, Keisha, mau tanya Laoshi kalau tadi jawabnya 谁是你的朋友 benar atau salah? 谁是你的朋友 itu adalah siapa temanmu. Jadi gini, siapa temanmu itu gini loh. Ada beberapa orang di sini, mungkin 3 orang. Nah, 3 orang ini kan saya nggak kenal semua. Nah, saya mungkin tanya Keisha, di antara 3 ini siapa temanmu gitu? Ya, 谁是你的朋友? Ya, bukan menjawab pertanyaan ini. Kalau ini nama temanmu siapa gitu kali ya. Mana ya? Kamu lagi nanyanya untuk soal yang mana? Ya. Kalau siapa nama temanmu berarti 你的朋友叫什么名字? Nama temanmu. Tapi kalau 谁是你的朋友 itu artinya dari 3 orang ini siapa temanmu? Konteksnya beda. Ya, oke ya. Baik, kita lanjut. 我们再继续. Oke. 等一下，ini sudah selesai. 好，那我们看一下第2课。
大家在家复习生词了吗？Sudah di-review kosakatanya? Oke ya, jadi rekaman panjang yang berupa kosakata tolong di-review karena di kelas saya tidak jelasin lagi. Jadi teman-teman benar-benar review preview ya sebenarnya ya, preview. Jadi 在家就是大家要练习，然后看一下视频录制. Jadi mesti nonton video rekaman yang saya sudah share lewat panjang, di mana itu saya jelasin kosakata per lesson ya. Jadi nanti di kelas kita langsung praktek gitu ya. Oke ya. Jadi kalau yang kedua saya rasa sih mudah banget ya teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin pasti udah tahu ya. Ini cuma review aja. Nah, 我们就直接来做一下练习吧. Ya, kita langsung latihan aja. Ada 荣成，还有 Niken. Oke. 荣成，Niken，你们好。老师好。你好，Niken，可以吗？Niken saya sudah unmute. 你 Oke. 好，你好，Niken. 来，我们做一下练习。kalian bikin latihan. Jadi dari halo. Jadi ni hao itu adalah halo, bukan apa kabar ya. Ini cuma untuk mengklarifikasi aja. Banyak yang ketukar-tukar ya. Jadi kalau misalnya ni hao, jawabannya ni hao ya. Jadi Niken dan Rongcheng silakan untuk berlatih dari ni hao terus apa kabar dan jawabannya gimana. Dimulai dari Rongcheng. Niken apakah bisa? Kalau enggak saya ganti ke orang lain ya. Oke, ya sudah dibuka lagi mic-nya. Siap. Oke, 来，我们开始，可以吗？Kita mulai ya. 1、2、3。你跟你好。你好， Oke, 你好吗？ oke. 好，你呢？我也很好。 Oke, 很好ya. 谢谢荣成，谢谢 Niken. 再见. Ya, nadanya juga sudah bagus. Jadi apa? Ini kira-kira ya. Ni hao, ni hao ma. Ini basics banget. Nah, 再来就是下面. Berikutnya di bawah. Teman-teman, ni hao itu nggak cuma ni hao. Tapi teman-teman bisa ganti. Contoh, 老师好. Contoh, 班长好. 班长 ketua kelas ya. Contoh, 比如说 apa ya, nama orang. Tadi ada siapa? Oh, Niken misalnya. Niken hao. Jadi teman-teman bisa ganti ya. Terus kalau misalnya teman-teman bilang 老师好 karena teman-teman rame, saya bilang 大家好 gitu ya. Oke, 谢谢 jawabannya sudah tahu? 不客气, 不用谢, 不谢. Oke, kita coba ke partisipan sambil teman-teman latihan ngomong juga ya. Vivi, ni hao. 老师好， Ya, Vivi, kita latihan ya. 等一下，我再选一个人。Vivi tadi terus Yuli. Yuli 你好。老师好。你好，Yuli. Vivi 你说谢谢。Vivi jadi A, terus Yuli jadi B. Jadi ini dibaca dari 谢谢, terus B 不客气, terus A, B, A, B. Jadi ada 3 grup ya. Oke, silakan dibaca A, B, A, B. Vivi A, Yuli B. 好吗？来，我们开好始啊！1、2、，OK，3。谢谢，不客气。太感谢你了，不用谢。不用谢。OK，对不起，没关系。没关没关系。关系。对，没关系呀，到没事儿都可以。好，发音都很好，谢谢菲菲，谢谢尤里，再见。谢谢老师，谢谢老师，再不客见。气，再见。再来是Anne tadi udah benar nggak? Atau ini orang yang berbeda? Oke, 再来是Christopher di bawahnya ya. Christopher 和 Fanny，你们好。您好，老师。你好，老师， Oke, 你们好，都在了啊。Fanny 和 Christopher, jadi dari halo gitu ya, terus apa kabar? Berarti bagian pertama dan kedua gitu ya. Habis itu 谢谢 sama 对不起. Jadi yang mulai duluan adalah Christopher. Fanny menjawab ya. Oke, 我们开始啊. Kita 喂，latihan 你好，dulu 老师。ya. 来，开始，1、2、3。你好，你好，嗯嗯，
你好，你好吗？哦，我很好，你呢？嗯我也很好， ，OK，发音很好。再来是谢谢，Christopher，谢谢。不客气，不客气。对不起，terakhir，对不起，嗯，没事儿。没事儿，很好，谢谢，发音都很好，谢谢 Fanny，谢谢 谢 Christopher，谢老师，再见，再再见。见。啊，再见。好，再来是这应该没问题吧？谢谢，不客气啊，对不起，没关系，没事儿gitu ya. Terus 再见，bye bye. Harusnya ini nggak terlalu jadi soal gitu ya, nggak terlalu masalah. 我们直接看一下练习好吗？我看一下有没有问题。Sebentar ya, saya lihat ke kolom chat. Oh, kolom chatnya lagi tukaran WA. Oke, baik kalau gitu nggak ada pertanyaan, 没关系, kita langsung aja. 我们看一下第二课的练习啊，第二课的练习，下面有 Renita，Renita 你好，我很好，老师。你好，jawabannya 你好，老师，好，我很好，老师。bukan. Jadi, ni hao itu adalah halo. Jadi jawabannya 哦，你 sama. 好，老 Iya, 师。betul. Kalau saya jawab ni hao ma, saya 我 tanya 很 ni 好，hao 老 ma, ya 师。baru 我很好老师 ya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau sampai ketemu besok gimana Renita? 再见，明天。Kebalik, 明天 dulu. 明天。明天再见。Kalau misalnya ada keterangan waktu gitu ya, sampai ketemu besok, maka cai-nya dihilangkan. Jadi, 明天见. 给老师。 Boleh 好， sekali lagi? Sampai ketemu besok? 明天见。 Due, 明天见. Kalau sampai ketemu minggu depan. Minggu depan apa? 相星期， Bener. 下星期下星期， ketemu 下星期见。见. Nada 4. 见. Boleh 见， sekali lagi? 下星期见. 下星期见。对，很好，谢谢 Renita，sudah bagus 哎 ya。呀，下星期见，sampai ketemu minggu depan. 谢谢 Oke，再老师。见，不客气。Ya, jadi sama di konteks yang ini pun saya berharap teman-teman belajar 再见, oke. Tapi kalau diganti nih konteksnya, teman-teman bisa ganti-ganti ya. Tadi ada Lucia sudah benar, 明天见，对吗？对，benar ya, sampai ketemu besok. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi bahasa Mandarin itu kalau keterangan waktu dulu baru kata kerja. Cien bertemu itu kata kerja ya. Jadi misalnya contoh apa namanya? Tadi saya selipin sampai ketemu minggu depan ya. Terus Renita dia translate dengan benar ya. Xia xing qi jian. Sampai ketemu lusa berarti 后天见 ya. Sama formatnya akan seperti itu ya. 下个礼拜见 boleh juga. 下个礼拜 itu lebih ke Taiwan ya. Kalau bahasa Mandarin yang China biasa bilangnya 下星期 gitu ya. 老师，如果谢谢跟麻烦你一样吧？不一样，谢谢kan kita bilang terima kasih ya. Kalau maksudnya kita mau bilang ucapin terima kasih. Kalau maafan nih itu artinya repotin kamu. Mungkin di dalam film teman-teman nonton dan berpikir mirip atau sama gitu ya. Nggak sama. Kalau maafan nih itu misalnya contoh kita mau minta orang melakukan sesuatu. Nah, ketika minta dia lakukan sesuatu, dia lagi mau lakukan kan kita kayak merasa repotin dia gitu kan ya. Nah, itu pakai maafan nih gitu ya. Kita belum belajar di kosakata ini ya, tapi mungkin teman-teman sering dengar. Jadi kalau misal kita mau nyuruh orang lakukan sesuatu, maafan nih oh, xie. Jadi boleh dilengkapi dua gitu ya. Udah repotin kamu, terus habis itu terima kasih. Memang dia tuh budayanya seperti itu. Mungkin teman-teman merasa, ih kok aneh ya, bahasa Indonesia kan nggak begitu ya. Bahasa Mandarin begitu ya. Memang ya kita belajar bahasa, belajar budaya ya. Jadi misalnya contoh teman-teman mau minta tolong orang translate sesuatu gitu ya. Atau mau minta tolong ditunjukin caranya. Nah, kan kita menyita waktu dia kan. Jadi kita bilang, oh maafan nih, oh 谢谢 gitu ya. Jadi biasanya kadang dipakai bareng gitu ya. 荣成, semoga terjawab ya. 因为我经常在中国. Oh, 你经常在中国听到这样吗? Sering di China tuh dengar begitu kah? Oh iya iya oke oke tadi kalimatmu belum selesai ya. Baik, kalau gitu apa namanya?
Ya, dia beda ya, artinya beda. Jadi tergantung konteksnya mau minta tolongnya apa gitu ya. Kalau misalnya dikasih sesuatu berarti nggak maafan. Misalnya saya terima kue dari teman-teman ya, misalnya 同学们给我蛋糕，那我只有说谢谢，谢谢大家啊，没有说麻烦。Tapi kalau saya mau minta teman-teman melakukan sesuatu untuk saya bilangnya, oh 麻烦大家，谢谢哦。Ya gitu ya, biasa dipakai barengan seperti itu ya. Jadi dilihat lagi konteks tujuannya gitu. 好，再来是dari Cindy，蔡老师，我们会做那个模拟工作面试吗？会的，在第二册di modul kedua kita akan apa namanya belajar untuk interview ya. Kosakata sama kalimat interview akan di modul 2. Di modul 1 ini terkesan basic, tapi saya sebenarnya mau apa ya penyamarataan level dulu. Jadi jangan sampai jumping banget gitu ya. Bagi teman-teman merasa, aduh saya kayaknya ketinggalan nih apa namanya. Nah, silakan di-review lewat rekaman, review lewat kosakata gitu ya untuk ngejar. Karena modul 2 bahannya benar-benar spesifik dunia kerja gitu ya. Oke, Cai Laoshi, Jin An kalau Cai itu dia marga harus di depan ya. Cai Laoshi, mau tanya kalau di Beijing bukunya subjek dulu baru keterangan waktu itu gimana? Bukunya subjek dulu baru keterangan waktu. Oh iya, Jin An. Jadi gini, kalau yang kalimat pertama kan nggak ada subjek ya. Jadi berarti kan cuma ada keterangan waktu sama kata kerja. Nah, kalau gitu berarti keterangan waktu terus kata kerja. Tapi kalau ada subjek berarti subjek, keterangan waktu baru kata kerja. Contoh kalimat pertama kan sampai ketemu besok nggak ada subjek. Jadi langsung 明天见, betul ya? Tapi kalau di kalimat pertama ada subjek nih, misalnya kita sampai ketemu besok, ada kita, subjek ya benar ya. Kalau gitu berarti 我们明天见, gitu loh. Susunannya tidak akan berubah teman-teman, ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada subjek berarti subjek, habis itu keterangan waktu, habis itu kata kerja. Kayaknya minggu lalu saya jelasin bukan ya? Saya sampai dejavu ya kelas yang mana. Oke, nggak apa-apa. Ya, intinya subjek, kalau ada subjek. Kalau ini nggak ada subjek. Gitu ya, Chin An. Semoga kejawab ya. Jadi, kalau ada subjek berarti 我们明天见. Kalau nggak ada subjek berarti 明天见. Sama kan? Formatnya selalu sama, nggak berubah-berubah ya. Oke, 再来是 kita lanjut. Ini sudah terjawab semua. Oke, bertanya tentang 不客气. 客气了，一样吗？哦，不一样。不客气 itu artinya sama-sama. Jadi kalau misalnya orang bilang 谢谢, kita jawabnya 不客气. Kalau 客气了 itu artinya terlalu sungkan. Konteksnya sih, saya nggak bisa bilang itu sinonim. Kalau sinonim kan langsung menggantikan kan? Nggak bisa. Jadi misalnya contoh, kita bilang dia terlalu sungkan gitu ya. Misalnya dia apa-apa minta tolong selalu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kita bilang, 你太客气了. Nah, 客气了gitu ya. Gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak sama sih sebenarnya ya. Karena nanti kalau di konteks yang lain tuh mereka nggak bisa saling menggantikan. Tapi kalau misalnya, 谢谢. Misalnya contoh nih, saya dari tadi sebentar-bentar 谢谢, sebentar-bentar 谢谢. Mungkin teman-teman merasa, aduh ini orang kok sungkan banget gitu ya. Nah, kalau gitu 客气了 gitu ya. 你客气了. 老师,你客气了, 不用一直说谢谢. Nah, di situ 客气了 dipakai. Jadi, 老师, kamu terlalu sungkan ya dari tadi terima kasih mulu gitu. Contoh ya. Oke. 再来是 Cindy, 谢谢你. Saya nggak bacain ya, tapi 谢谢你, 谢谢你的夸奖 ya. Oke, 再来. Maaf tadi 老师 lupa bilang, tadi lupa bilang 谢谢. Oh, Niken, 没关系, nggak apa-apa ya. It's okay ya. Oke, 老师点. Oh, Rongcheng, kalau memang belum berhubungan dengan sini, saya skip dulu ya. Saya skip dulu ya. Jadi biar nggak melebar dulu ya. Oke ya, boleh ya. Kita lanjut dulu. Apa kabar papamu? Oke, baik. Momen saya banyak yang nunjuk tangan ya. Oke, tadi Niken sudah. Najila. Oke, Najila nih hao. Najila nih hao. 可以吗? Saya sudah open mic. Oke,
Kalau gitu saya lanjut ke berikutnya. Ratu, ni hao. Oke, ni hao. Oh, siap. 我还懂。Iya, ni hao jawabannya ni hao. 你 Kalau 好吗？ni 我 hao 还 ma, iya betul. Ya, ini yang Apa saya bilang namanya? kita samain dulu ya, gitu ya. Mungkin selama ini ada yang kesalahpahaman. Oke, nggak apa-apa. Ni hao Ratu. Sabar ya nggak kelihatan layarnya. Oh, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, saya bacain aja ya. Tapi jangan turunin tangan, karena namamu turun ke bawah. Saya nanti nggak bisa mute. Iya, jangan. Jadi kalau tunjuk tangan jangan turunin lagi ketika saya unmute ya. Oke. Eh, Silakan ditranslate. Apa kabar papamu? Ah, ini deh papa, ini hao mah? Oh, ni papa hao ma. Oh, Jadi ini nggak pakai papa ni hao lagi. mah? Ni-nya langsung diganti ni papa. Boleh sekali lagi ikutin saya. Ni papa hao ma. Ini papa hao mah? Ya, kalau tadi kamu pakai te, itu boleh. Ni te papa hao ma, itu juga boleh. Tapi biasanya lebih ringkas, kita nggak pakai te lagi. Jadi hubungan manusia dengan manusia, biasanya te-nya dihilangkan. Terutama hubungan kita dengan anggota keluarga, ya. Ni papa hao ma, gitu. Boleh sekali lagi, Ratu? Ini papa hao mah? Oke, kalau apa kabar, Laushi? Gimana cara ngomongnya? Ah, Oh ya. ini hao mah laoshi? Iya, ni hao ma laoshi atau laoshi ni hao ma, laoshi hao ma gitu ya. Kalau Oh ya, langsung ke orangnya kita langsung bilang ni hao ma gitu ya. Tapi kalau kita lagi tanya ke misalnya Fani gitu ya, laoshi apa kabar? Berarti laoshinya nggak di situ. Berarti laoshi hao ini ma, hao mah. nggak pakai ni. Oh ya, Iya, oh ya ya. Oke. laoshi Ini baik. boleh ikutin saya? Laoshi hao ma. Laoshi hao mah? Iya, laoshi hao ma. 谢谢 Ratu, 再见。Oke. Ya, jayo ya, semangat, gak apa-apa. Jadi, ini yang saya maksud bahwa teman-teman biar nggak kagok. Oh, saya tahu kok, ni hao ma gitu ya. Tapi begitu diganti sedikit konteksnya, nah teman-teman juga bisa menggunakannya dengan, kita bilang apa ya, secara apa, luas gitu ya. Jadi, apa kabar guru? Saya baru ngeh ternyata ada di nomor 3. Ya udah, nomor 3-nya berarti lao shi hao ma. Jadi artinya orangnya nggak di situ. Mungkin teman-teman lagi tanya panjang gitu ya. Lao shi apa kabar ya? Nah, kalau gitu tanya ke panjang kalimatnya ada lao shi hao ma gitu ya. Karena orangnya nggak di situ, nggak perlu pakai ni. Paham ya? Sampai sini cukup jelas? Oke ya. Eh, 再来，我们看一下第四, nomor 4 ya. 3 sudah terjawab. Kita lihat nomor 4. Tadi, oke. Devi ya, Devi. Devi, ni hao. 你好，老师。Ni hao. 我们看一下第四, nomor 4. Silakan. Guru, sampai ketemu minggu depan. 老师，下星期见。很好，老师，下星期见。谢谢，谢 Devi，谢。不客气，再见。Wah, 很好，Devi-nya sudah bagus ya. 再来是 Devi, habis itu Vivi ya. Vivi belum ya? 我都忘了，很多，banyak banget ya. Saya lupa ya. Maaf ya teman-teman ya. 哦，刚 Oke. 才好了，老师。Oh,刚才好了ya. Kayaknya iya, berasa kayaknya udah gitu ya. Oke, saya mute kembali ya Vivi ya. 谢谢你。好的，谢谢老师。谢谢。Jira ya, Jira yang belum ya. Oke, Jira ni hao. 可以吗？ Oke, Jira ni hao. 你好，老师。Oke, ni hao. 来，我们翻译一下。Maaf, saya terlambat. 对 Terlambat? 不起，对不起。对不起，我来晚了。 Iya, 很好，我来晚了。Selain 来晚了, ada yang lain? 来晚了. Selain kata ini, kamu ada tahu kata lain? Ini aja ya, nggak apa-apa. Tapi udah bener kok. 我来晚了. Ya, pakai le. 好，谢谢 Jira. Sudah bagus ya. 再见. 谢 Oke, 谢老师。 bukaci. Ada yang lain mungkin coba saya lihat settingan. Iya, 迟到 juga boleh ya. Takutnya teman-teman ada yang jawabnya pakai 迟到. 我迟到了 ya.
tinggal tambahin saya ya. 我来晚了，我迟到了，keduanya bisa ya. 谢谢大家yang sudah apa namanya sudah menjawab di kolom chat ya. Nomor 4 diulang, oke boleh. 老师下星期见。老师下星期见 ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Jadi teman-teman yang mau lihat tulisannya secara lengkap nanti akan di-share sama Panjang linknya ya. Kita ada upload ke IG. Oke. Pemakaian le untuk sementara waktu artinya sudah. Untuk sementara ini, nanti kita akan lihat konteks per konteks. Sebenarnya le itu pemakaiannya luas sekali ya, Alda. Jadi di sini saya ngomong, oh di konteks ini dulu artinya sudah. Maaf, saya sudah terlambat ya. 对不起，我来晚了。对不起，我迟到了。Ya, di sini pakainya le yang artinya sudah. 我吃了, saya sudah makan. Jadi kata kerja diikutin dengan le. Rata-rata le-nya artinya sudah gitu ya. Oke. Nomor 5, jawabannya 抱歉我迟到了 boleh? Boleh ya, 抱歉itu lebih formal lagi. Saya nggak masukin ke bahan ya, boleh. 抱歉, betul. Jadi teman-teman kalau mau nambah kosakata, 抱歉itu artinya sorry dan dia sinonim dengan 对不起. Ya, kalau 对不起 in general, hari-hari biasa. Kalau 抱歉tuh maaf banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh ini benar-benar sorry banget gitu ya. Karena mungkin levelnya beda. Nah, maka level, bukan level, maksudnya, oh dia bos, bukan ya. Level rasa maafnya gitu. Maksudnya, aduh ini kayaknya kesalahannya gede banget gitu ya. Dan teman-teman juga nggak sengaja. Jadi merasa nggak enak banget. Nah, teman-teman boleh pakai 抱歉. 真抱歉. Sorry banget gitu maksudnya ya. 真抱歉. Boleh kok, boleh. Pakai 抱歉. Oke, 再来是oke, tulis Hanzinya sudah difasilitasi sama teman-teman yang ada di kolom chat ya. Oke ya. Ha-ha. Karena fokusnya sebenarnya conversation sih. Ya, jadi kalau untuk Hanzi kita pertimbangkan lagi. Karena itu bakal nyita waktu kita cuma sejam. Terus mengingat kita pesertanya banyak ya. Jadi kita perlu fokus. Fokusnya apa dulu? Conversation kah? Atau sebenarnya mau kelas menulis gitu ya. Kalau kelas menulis nggak apa-apa, kita pelan-pelan kita tulis Hanzi. Jadi mohon maaf, maaf banget gitu ya. Bisa jadi nggak bisa terfasilitasi semua, tapi dari awal Pancang bilangnya ini conversation. Fokusnya teman-teman bisa ngomong dulu gitu ya. Oke ya, boleh ya. Ya, kita lanjut dulu. 我们还有一点时间, kita masih ada waktu. Tadi nomor 5 ya, berarti sekarang nomor 6. 你看一下第6. Fanny. Oke, Fanny 你好。你好，老师。Ya, 你好，来翻译一下 sangat dingin sekali. 好冷。 Oke, 好冷 boleh pakai 好 好. 冷。 Ya, 好冷. Ada mungkin pakai 很冷 boleh. 很. Di sini si 好 sama 冷. Di sini ya, konteks di sini si 好 sama 很. Jadinya sinonim gitu ya. 很冷,好冷 gitu. Oke, 谢谢 Fanny, 很好。OK，谢谢老师。不客气。再来, kalau misalnya ada orang pakai 冷极了 juga boleh. 极了 itu artinya sangat ya. 冷极了. Jadi kata sifat dulu baru 极了 ya. Kalau teman-teman ada punya kosakata itu boleh dipakai. 好冷,很冷,冷极了. Oke, mahal sekali. Tadi ada yang tanya ya. Semoga saya bisa ketemu lagi kali apa pertanyaannya. Saya scroll dulu. Oh, dari Chin An ya. Sebentar. Saya kasih kesempatan dulu teman-teman yang tunjuk tangan untuk menjawab. Ada Selfie. Selfie, 你好. 老师 Oke. 好， Ya, 你好. 来翻译一下第7. Sangat mahal sekali. 这很贵， Oh, 很贵 boleh. Kalau sangat mahal sekali, kita mau tambahin 嗯、 非 很贵了。 bukan. Kalau 很 itu dia nggak pakai le di belakang. 非常哦，非常非常贵. 贵哦， Nah, kalau misalnya mau pakai 很贵 nggak pakai le. Terus le-nya dipakai kapan nih, 老师? 太贵了. Pernah dengar? iya, 太 terlalu le mahal itu berarti ya. iya terlalu. Jadi teman-teman lihat, oh ternyata dia ada pola ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing kalau
kata sifat, sebentar ya, saya iniin dulu si selfie ya. Selfie udah bener ya, Sisi nih. Saya mute dulu ya, sambil saya jelasin ke teman-teman semua. Sisi, Boleh tadi zaijian. kita jelaskan. Oke, Bu Keci. Jadi, iya sekalian saya mau jelasin bahwa kalau teman-teman pakai how yang artinya sangat, berarti how leng, nggak pakai le. Kalau pakai hen, sangat, sangat dingin, ini sama, tidak pakai le. Tapi kalau misalnya saya mau pakai 非常 boleh, 非常 itu sangat, 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 sangat. 非常贵 juga tidak pakai le. Oke? Tapi saya kayak pernah dengar loh ya, ada kata sifat di belakangnya ada le, yaitu tai. Tai 什么什么了. Kalau tai tanpa le malah salah. Oke, teman-teman. Jadi maksud saya mereka itu punya pattern. 太贵了, terlalu mahal. 太远了, terlalu jauh. 太冷了, terlalu dingin gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas. Semoga membantu teman-teman lebih clear gitu ya. Oke, saya baca dulu pertanyaan Chin-an apakah sudah terfasilitasi. Tici nomor 7 katanya ya. Ini sangat mahal sekali. 更好说贵极了还是非常贵. Oh, 贵极了 juga boleh. Tadi ada 极了 ya. Tadi saya sempat bahas 极了. 极了 itu berarti kata sifat, adjektifnya di depan 极了, artinya sangat-sangat mahal. Itu juga boleh dipakai. Jadi bebas. Kita punya banyak sinonim, cuman formatnya yang perlu teman-teman perhatikan. Misalnya mahal, 贵极了. Kalau dingin, 冷极了 ya. Tadi sempat saya sebut. Kalau saya nggak mau pakai 极了, pakai 非常 boleh? Boleh. 非常贵,非常冷. 冷 itu dingin ya. Teman-teman sekali lagi saya nggak tulis jawabannya secara lengkap. Nanti teman-teman boleh cek di grup. Pancang akan share kunci jawaban beserta tulisan Hanzi-nya ya. Oke. 急了. Ya, 贵急了 bisa lian. Tapi 急了 tulisan Hanzi-nya bukan itu ya. Tulisan Hanzi-nya adalah ini. 急了. Gitu ya. Oke. Nanti silakan dilihat lagi kunci jawabannya yang di-share sama Pancang ya. Nomor 5, 抱歉 boleh dipakai tadi. Betul, boleh. Baik. Oh, typo. Ya, nggak apa-apa. Ya, 急了 ya pakai yang ini ya, huruf Mandarin ini. Oke. 再来。我们还可以再一个。tadi sampai Amanda ya. Amanda belum ya. Oke, Amanda ni hao. Amanda ni hao. 你 Oke. 好，老师。 Ya, ni hao. 我们看一下第8, nomor 8. Silakan. 翻译一下 nomor 8, ditranslate nomor 8. Ke-mute kah? Oh, ke-mute lagi. Oke. Ni hao. 可以吗? Bisa? 这里很热。这里很热, 很好. 这里 ya, di sini sangat panas sekali. Kalau misalnya kita mau bilang panas-panas banget, tadi ada beberapa pilihan. Boleh diganti? 这里 非 ke-mute lagi ya? Oh ya udah, oke nggak apa-apa kalau gitu ya. 这里非常热 juga boleh ya, karena ini ada sangat panas sekali ya. Sangat panas, 很热. Sangat panas sekali, 老师 saya mau pakai 非常 boleh. 这里非常热, di sini sangat panas sekali. Oke? Ya, 这里这儿都可以. Teman-teman mau pakai 这儿 ya, atau 这里 boleh. Dua-duanya sama, sinonim ya. Oke, 再来第9. Di 9 ada Amanda nih kan. Cynthia ya. Satu lagi ya, Cynthia. Ni hao. Ya, saya sudah unmute. Ni hao. Cynthia. Oke. Nah, 我换人了啊. Saya ganti orang dulu ya. Rizka Wati. Oke, Rizka. Ni hao. 你好，老师。 Oke, Rizka boleh bantu translate 翻译一下第9. Maaf saya tidak tahu. 对不起，我不知道。对不起，我不知道。很好，谢谢 Rizka，发音很好，pronunciation juga 谢 udah 谢 bagus 老 ya. 师。再见呀，再见。好，所以我们到了第9呀，下星期呢我们会再继续。Minggu depan kita akan lanjut.
最后我想提醒大家大家要在家复习生词，然后复习我们的视频录制。Ya, jadi teman-teman, terakhir saya mau ingatkan untuk review kosakata yang sudah di-share sama Pancang linknya beserta juga rekamannya kita. Kalau teman-teman yang lagi ngejar, supaya biar sama gitu ya. Oke, 好，那谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，再见。谢谢老师，天气，谢谢老师，老师，再见。老师见。再见，老师，谢谢老师。谢谢老师。谢谢老师，再见。